أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أميت غنيني ألا فيك بو شيطانا ترما شيطانا من كلا فرلا كيرون فني كبو ألاك هننا amanga ni sigira imbaro damine ni masaw ka masato ko bareka mai masami ya damine ni odibina laba masami ni tegera mafoka sigi masami ni jamfa chika jamfa tesega bo sigiro la masami ko ke ko ye ka soro foi kunti wako bina banka masami to aka masayala mi jin hine lokolen tigiye o hine fitini mi ni ame huru harara o nofe no kera sowe ka sinji utige no o hine fitini kera sowe ka furusa ni o hine fitini kera sowe ka balmaya uche o masayni o hine min di awma ayadi ajugu ayadi anninfinema wa masado fine minye hine kiringenen kabla lahara jodun jon ye munu sona ka to atala anin ka son ka ke ekoma ya fo chugo mina munu sona ka haramu ye ka toy sabu ala ko amai lahara hine blalimu ulunye munu sona ka bara nyimon ke sabu ala ko kwa ka ke ulu be lahara hine ne malin kono nu arahimu hine ala kanine awke o soro bagawe soli ni kisi anin nema chama amo ke nga kirabayin ka Muhammad anaka so dunyo anaka sahaba sanimon ani mungo no tugula ka sran mayin ko fuata se jodoma ala kan foro jima kuluka amadi islamo bi alam saduyina radio nuru kungamfe 95 FM Gabon Libreville Cabin 24 août 2017 au Tchoukoukilina le 2 Dhul Hijja سنة 1438 Hijri Hiji Kalo Kleflana Cabin Hiji Kalo Kleflana Cabin Samba Kele Kemen Nani Bisaba Anisegi on a balma kebe ñogon fe émission dina baro kungan fe o kadra kono na Abubakar Siddiq Sangare mo gomunu men nege kara fe juru la inshallah am balma ke Abdurrashid Beyno inshallah alaka hera kenen aw bela jene lamel ko nyumala ka no on nawi wa focho go nyumala ko fnen no ya ka shetana yoroma je ka bonga barani bela jelina amali islamo ni wati na hakilila jigi kama ama fo anye watike ka nyefolike heji barauka kajira ka foko heji islamia josen dodo aduru na koni o mi fine wajibiyala setigo kan shinye kele eshi bela jelin kono wa nyefoli fine ke ola mugo munu be no ni sekero no masonga heji kololo munu be ola nyefoli kela ola munu funa be no ni sekera o yeno e heji islam na ko beta heji ni heji make na make khalas yale amake bara jelenye kanyeshi ala kelima kololo mimbe ola o nyefola sabu otigi katama be ke nde kunta mugo tara maga ta heji ke ne fina tara bom maga ka segi kana uyai mugo min tara ka heji ke yere jira kama mugo min taraka heji ke ni mataga mugo bina fuko muebe karsa muna mataga munun ka heji make Allah subhanahu wa ta'ala yare kelen zati kama uruta kon kera tanin ka segi doronde wa ajralatu munun ka heji
ni akela ni nafulo sanumai o wasi ji kabini sen da samara kono ke ka finiw do ko bi mena nga sagita ka maganta ka sara de mele ko meta hijike mele ko ba fo e ka tamanyana e ka bato menele neo wa e ka do nafakati mun ni ya dépenser as fene accepter ala bolo sabu nafulo sanuma de do nga nasorola e kunguruni belebele o de fofo ko fara nyonga wali taw de fara nyonga kamu ka fara mugo kungulo kun à gauche à droite no du de fara la nyonga ko beta hijike no kabine islam ne ka bammele ko ba fo balma ke mbala muso ikere lafiya sabu e kan nafulo jelinte ere fara ko jelinte ala te fo mene fo na ko rafin sanu mayde ajalalatu mamuno meta o heji unke o heji fina kero la ko heji nkake ena fo islamiya sharia ko ikake chugo mina anga dugu mogo ko abe ke chugo mine ote anga karamogo ko abe ke chugo mine ote ala kirade ko sallallahu alaihi wasallam khuzu anni manasikakum aka ka heji baraw kalan nekira bulu mugo shika kalantella je hiji barala ni kira ka kalante kira e enseignement munun di ay la dirika munun di ay bara munun ke yoro munun na ay puma munun fo yoro munun na nansira o yoro fe na kira e duwo min kalamo duwo de kalain e karamugo e min sebe ka bla e poshi ko ne sire ka nin kalain o tala o fli e ka sheku ke ma ko ne sire yoro ne kan ni sebe de ndogo woni nin kono ya saka sayra na ta hejila e ka heji bara chena sabu e kera mushriku dafale heji kera chugo mina kera jora yoro mina jo o yoro ina o chugo ina amma min ke yoro mina kano ke de kata arafa bogota ko dengo ke ka sase kona kana ko nga karamugo ko ni sire kana ne arafa yoro bogodo ni ko mina ke wartigi e mata heji kede wani kati joro dola katake kama ko kodo keli mima be sharia wal mima fo enyana utmana eka hiji chenga di kojugu sabu shetana prele no chugo bela jeli na ka heji den ka heji chen sabu ala kira ko sallallahu alaihi wasallam sara werete heji la fona kala heji menele sara werete la fona kara aljana shetana du kalikanu ko fa kan bela jeli yoroma je ka bo aljana dolila mbalma ke mbalo muso wallahi kodo kunte ke ela kumado ka etu esigidala shetana mako bere kunte la kosobe akunte tentation chama ke ande fitna chama blenye fe me domine israta ko beta hijike mbalma ke chesri de shetana fene chesri no fe san parce que efle kal jina sra leta ale fene be fere ke to bele yasa o bare mesega chin ebolo ode kama e bay chama beta o hijike ora ina min fola kira ko heji menele heji nyuma ayafo sosolite e hijikero mina kelete ke hijikero mununa mana kan mote fo nga ni do tarabo mana kan fo erela ka ke boro kundanke o bela jelen bola la fuka wuli ka ke barita ka ke shentai hijikero la mbalmake shetana jole me ka tegara fo nunu ye ko cho nu ye o shike ka war faranyonga ko bina hijike ka aljana soro nef la ko ka bara bela jelinchi mugo willa hijikero la kufo mugo de dora aw ni nyogon che ka fara kela lambal make e ke nyini ngade e tara heji de kewa heji mi dunte se kam mene ayra te se ga kefne fo sharia ko ka ke chugomina ni ya ke sharia ka ke chugula mene lenu sharia ko ki yiro ma je ka bo fe mununa ibi yiro ma je ka bo kula fe ndo be erreur do be nay heji de soro ado be se ka remplacer ni penalty saray adola e be saka sanga saraka adole be desebato woro la dumuni ona nyongonao erado kama me erado be no lu yi soro ka bay ka heji ere de chena mene do fo heji den kan bele jilen do yana kataka alhamdulillah illa chama foro la kan chama na bi heji den chama osela do robe srafe do re wulle bi fina so ko ina ala ka bele jilen ka bele jilen ka taninga segi ala ka onogo ya wa ka batonu bela jele mene ube dugo munun ke ala ka dugo nu mene nyenema ani suni bela jele insha Allah bade islamu hejide on tagala hejibi na ke kalomina o kalo yere de fle min jola amba kle flalabi ala kire mu yere de foni kalo infinena hejide munun be
ani anw yɛrɛ minnu bɛ yan nɔ anw ka ɲi ka mun baara kɛ e ka dɔn selibakalo tile 10 fɔlɔ nafaba caman de bɛ a la nafa minnu bɛ a la heji kalo tile 10 fɔlɔ in na a nafanw dɔ ye san don bɛɛ lajɛlen heji kalo tile 10 fɔlɔ ka fisa ni a bɛɛ lajɛlen ye fo n'a kɛla sunkalo tile 10 laban ye k'a sababu kɛ su kelen m'o kɔnɔ min ka fisa ni kalo 1000 lailatul qadri o min bɛ sunkalo kalo tile 10 laban kɔnɔ ni o yɔrɔ nin bɔla la don wɛrɛ tɛ san kɔnɔ min ka fisa ka tɛmɛ yani selibakalo tile 10 fɔlɔ kan o hadisa in ina fɔ Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu yani anhuma يا فتشكم من قال كده صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر كدون شتينو كبرانيوما كدي الله ودونا كتمه سلبكالو كليتان فلوكا دون شتي دومي باراكدي الله برانيوما كدي الله ka tɛmɛ selibakalo tile 10 fɔlɔ kan o kɔrɔ ye don minnu bɛ yen n'o baara ɲumanw di baaraw ka di ala ye o don kɔnɔ o kɔrɔ ye ko o barajiw fana ka bon o cogo kelen fana de la o kɔrɔ ye ko o baara ɲumanw fana kɛbaga o don n'o waatiw kɔnɔ o tigiw fana kanu bɛ ala yɔrɔ o tigiw fana ka bon ala yɔrɔ wa e ka dɔ fana saraba de fana bɛ o tigiw ye sababu ye kira ɲininka ko e ko don bɛɛ lajɛlen ko selibakalo tile 10 fɔlɔ in ka baaraw ka bon ka tɛmɛ don tɔw bɛɛ ta kan o tuma na hali ni maa minnu bɛ taa effort kɛ kɛrɛkɛrɛ minnu bɛ taa u ka diinɛ défend e n'a fɔ ka taa jahili kɛyɔrɔ la ala ka sira kan ala kira ko a ko hali n'a kɛla o ye sauf mɔgɔ min wulila e ne ka kɛlɛkɛmuru e ne ka nafolo e a ne yɛrɛbakun n bɛ taa ala ka diinɛ dɛmɛyɔrɔ la e ka nafolo tola yen wa e yɛrɛbakun tilala ka to o kɛlɛkɛyɔrɔ in na diinɛ dɛmɛyɔrɔ la dɛ o la ko o kɔni o tigi ka sara donc o fana ye saraba ye kosɛbɛ sinon n'o tɛ ko baara ɲuman si tɛ yen don si la min ka bon ka tɛmɛ yani selibakalo tile 10 fɔlɔ kan an bɛ de silamɛw ni hadisa in bɛ Bukhari de kɔnɔ a ka hadisa numéro 457 volume 2 o de kama فينبغي على المسلم أن يستفتح هذه العشر بتوبة نصوحة إلى الله عز وجل ثم يستغفر من الأعمال الصالحة ولكما أن الناس لم يبلغ في إكن كلو بين ني أويس لم كلو تاني فلانين سلامك سنة سان كلو تاني فلانا دي فلاس سيليبا كلوي هل ناصر الله silamaw anw bɛ tubabuw t'a dɔn mais anw t'an yɛrɛ t'a dɔn anw bɛ anw ka san kalo 12 tile 2 de la bi a ko an ɲinina silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ anw ka nin kalo in dayɛlɛ ni tuubi kɛrɛnkɛrɛnlen ni tuubi sanuma ye ni tuubi ye ka taa Alahu subhanahu wa ta'ala ma tuubi min ni tuubi dafalen don dusukun yɛrɛ ka tuubi a kana kɛ da ka tuubili yɛrɛ an ka kalo ba in dayɛlɛ ni o ye ka tuubi ka bɔ an ka jugumanw la an ka kalo in dayɛlɛ ni o ye sabu n'an tuubira ka ɲɛsin Alahu subhanahu wa ta'ala ma ko tuubi bɛ juguman minnu kɛra ka kɔn tuubi ɲɛfɛ tuubi bɛ a bɛɛ lajɛlen yafa a bɛ komi ni tuubila n'a sɔrɔ jurumu tun bɛ ka kogow de jɔjɔ i kɔfɛ wali ka kogow jɔ i ni ala cɛ kabini tuubila kogo ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kari-kari ka bin bari an ka tuubi ka bɔ an bɛɛ kelen-kelen bɛ min kɛ dogo ni kɛnɛ na an bɛɛ b'a dɔn an ka tuubi ka bɔ a la ka segin ka taa Alahu subhanahu wa ta'ala ma surtout nin kaloba in daminɛ na an k'an ka limaniya kurakuraya an k'an ka alabato kurakuraya an ka énergie kura yɛrɛ don anw yɛrɛ la i n'a fɔ mɔgɔ n'i ka téléphone batterie banna i bɛ taa bila charge la cogo min na an k'an ka limaniya batterie charger nin kaloba in daminɛ na bari ala mako bɛ tuubi joona kuma bɛ wa tuubi b'a ko ka di ala ye kojugu bari silamɛw wa tuubi in fɛnɛ fa ka kɛ ni dusukun jɛlen ye ani ka i yɔrɔ ma jiyɛn ka bɔ jurumu in na pewu pewu e bɛ ka jurumu min kɛ ne ko bɛ tuubi
e tubi ka bɔ a la k'i yɔrɔma jɛ ka bɔ jurumu in na ani ka nimisa mun na ne tun bɛ ka nin baara jugu in kɛ dɛ mun na ne tun bɛ selibaliya la dɛ mun na ne tun bɛ na mun na ne tun bɛ ka nin kɛ mun na ne tun tɛ ka nin kɛ tubi ye fɛn fila de ye ala ko fɛn dɔ haramuyalen don e bɛ k'o kɛ i ka tubi ka bɔ o la wali ala ko nin baara in ye wajibi ye e kan e banna k'o kɛ misaliyala ala ko gulɔmi ye haramu ye e bɛ o min na donc e ka ɲi ka tubi ka bɔ o la ala ko seli ye farida ye e tɛ seli o tuma e ka ɲi ka tubi ka bɔ fɛnɛ selibaliya la ka seli daminɛ ani min ka baara ye a bɛ ka haramu dɔ de kɛ ale ka ɲi ka tubi ko haramu in ye k'o to yen min fɛnɛ ta ye ala ko min ka kɛ a bana k'o kɛ ale ka ɲi ka tubi ka segin ka bɔ o ala sɔsɔ la nin ka ala ka hakɛw di yani ka ala bato kɛ ala y'a bila ala bato min na e ka nimisa mun na e tun bɛ k'a kɛ ani ka ŋaniya siri ko e si bɛɛ lajɛlen kɔnɔ e tɛ segin ka taa nin jurumu in ma tun dɔw bɛ yen ni y'o ŋaniya in siri ni mana se k'o dafa dun ayi e ka tubi ma dafa tubi ka dafa e k'i bɔ jurumu na joona joona watun e ka tila ka nimisa mun na ne tun bɛ ka nin kɛ a sabanan ye jumɛn ye wa ka ŋaniya siri k'a fɔ e si bɛɛ lajɛlen kɔnɔ e tɛ segin nin baara jugu ɲɔgɔn wɛrɛ la n'o kɛla jurumu minnu tɛmɛna ni ala cɛla de don o jurumu bɛɛ lajɛlen ala ko kira y'o de fɔ ko tubi b'o jurumu bɛɛ lajɛlen yafa ka bɔ yen mais n'a sɔrɔla e ni adamadenw de cɛla de don e b'o ka hakɛw segin o ma n'a sɔrɔla jurumu in ou bien tun bɛ baara jugu min na e tun bɛ ka adamadenw de ka hakɛ tiɲɛ n'i tubila k'a fɔ n tɛ ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ o tuma na mɔgɔw ka hakɛ min b'i bolo o sigi o ma o dɔ ye jumɛn ye mɔgɔ min ka baara ye sonyɛli ye mɔgɔ min ka baara ye ka mɔgɔw ka motow sonyɛ ka mɔgɔw ka misiw sonyɛ ne ko e tubila e kɛlen k'e ka misi wɛrɛ fa wali misi la ka ban tuma min na e sɔrɔla ko e tubila o ɲɛna mais mɔgɔw ka e ye misi minnu sonyɛ dɛ o segin ka taa di o tigiw ma e ye moto min sonyɛ ka taa dogo dɛ a segin ka taa di a tigi ma o de ye tubi parce que o ye ni adamadenw cɛla hakɛ ye o yɔrɔ tɛ dafa abada fo k'o ka hakɛw lasegin o ma dɛ a b'o cogo kelen fɛnɛ de la e min ka baara ye ka adamadenw de ka dosew tiɲɛ ka adamadenw tɔgɔ tiɲɛ don min na ne ko tubila ka bɔ o la dɛ ala ko segin ka taa a tigiw ma i ka taa yafa deli o bolo e mɔgɔ ye kalon da minnu na sigida la e kalon da minnu na ko minnu tɛ tiɲɛ ye n y'a mɛn karisa fana y'a mɛn bɛɛ ko n y'a mɛn ka mɔgɔw dosew tiɲɛ o tuma na ko n'i ye tubila ka bɔ o baara in na tuma min na e ye mɔgɔ sigi goya sigida la taa yafa deli a tigi fɛ n'a yafara e ma ala yafa la n'a ma yafa o tɛ ala ka sara la dɛ lahara jɔdon a ɲuman bɛ ta ka bɔ e ka ɲuman na k'a fara a tigi ka ɲuman kan an bɛ sigi o de kan anw tɛ ɲina wa anw tɛ décourager k'o kuma kelen lasigi surtout anw ka fɛn minnu b'an bolo bi n'o ye anw ka téléphone ye anw ka téléphone ninnu olu kɛra sababu ye bi téléphone ninnu kɛra sababu ye bi n balimakɛ n balimamuso i b'a dɔn mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dossier de tiɲɛ bi téléphone ninnu kɛra sababu ye bi mɔgɔw bɛ yen nɔ o bɛ fɛn dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ o bɛ a publier fan bɛɛ lajɛlen na n balimakɛ n balimamuso an b'a ɲini ala subhanahu wa taala fɛ a ka faamuya ko ɲuman d'an ma yaasa an bɛ se ka tubi ka bɔ an ka jugumaw la n balimakɛ a b'o cogo de la insha allahu ta'ala a bɛ fɛn wɛrɛ min ɲini anw fɛ nin kalo barikama in na o dɔ ye jumɛn ye tubi kɛlen kɔfɛ yaasa ka kalo in daminɛ ni baara ɲumanw ye wa anw bɛ fɛn wɛrɛ tugu a la a filanan o de filɛ ka alhamdulilayi fɔli cɛya nin kalo in na ani ka la ilaha illallah fɔli cɛya nin kalo in na ani ka allahu akibaru fɔli cɛya nin kalo in na o ye alakira ka sunna ba de ye sallallahu alayhi wa sallam o ye sunna jumɛn ye ka yani allahu akbar ani alhamdulillah ani la ilaha illallah ani subhanallah an ka o fɔ ka cɛya wa a ɲinina fɛnɛ alakira ka sunna dɔ fɛnɛ mɔgɔw ka kan kɔrɔta n'a ye fan bɛɛ lajɛlen na misiriw kɔnɔ wa siradaw la ko a bɛlen bɛ ka kan yɛrɛ kɔrɔta ni a ye hali n'a sɔrɔla nin sunna in a bɛ yen ka hali n'a sɔrɔla a ma sa i bɛ taa sɔrɔ a bana digilen bɛ sunna in na sabu maa caman ɲinalen bɛ nin kɔ a ka dɔgɔ bi ko e ka seli yɔrɔ dɔ la wali e ni balima dɔ ka bɛn ko e tulo bɛ a ka Allahu Akbar fɔ kan na parce que kɔn dɔrɔn yani seliba kalo daminɛ na
donc sunna in an ka ɲi ka nin sunna in ɲɛnamaya an ka ɲi ka ɲɛnamaya hali n'a sɔrɔla masa ni bana de b'a la an ka furakɛ ka a sunna in a ka ɲɛnamaya o de filɛ n'o ye albakiyatu salihatu ye olu de ka ɲi ka caya i n'a fɔ subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar olu de ka ɲi ka caya nin don ninnu na nin waati ninnu na wala ni zikiriw ye minnu bɛ alakira ka sunna la sallallahu alayhi wa sallam n'an bana alakira ye min fɔ ko an k'o kɛ ni anw ma anw sɛbɛ don o la kalontigɛlaw bɛ n'a f'i ɲɛna ko ne ye nin jɔ hakɛ in kɛ ka nin sura hakɛ in kalan ka nin zikiru hakɛ in kɛ ko i bɛ kɛ tan e bɛ kɛ tan o tigi de y'o fɔ e ɲɛna a tɛna jɔ e ye k'a fɔ ko a ye nin ye kuranna kɔnɔ a tɛna jɔ e ye k'a fɔ ko a ye nin alakira ka hadisa dɔ kɔnɔ u bɛ nin manamanakanw de fɔ aw ɲɛna wa min yɛrɛ ni kira ye anw kala alayhi salatu wasalam a ka ca la bi an bɛ ka ɲinɛ o kɔ wala a ka ca la kuraji t'an na k'o kɛ mɛ n'an ye manamanamɔgɔ dɔ ka kuma dɔ lamɛn an bɛ guloki bɔ ka bin o kɛlen nɔfɛ k'a sɔrɔ wuli yɔrɔ t'a la wa sigiyɔrɔ tɛ a kuma na fɛnɛ bari silamɛw o dɔ ye jumɛn ye an ka réseaux sociaux kan toujours aw bɛna wurudi modèle dɔw ye o b'o partager ne ye nin partager mɔgɔ 35 ma e bɛ hɛrɛ sɔrɔ n'i ma partager diɲɛ tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ suré kan mɔgɔ dɔ sukora ka alakira ye alayhi salam o tuma na a tigi ma lakale ka ɲa ou bien a tigi ma a partager ka ɲa dɔ kun sukora k'a ye o tigi y'a ɲɛfɔ ka ɲa o y'a partager heure 4 kɔnɔ dɔrɔn ala ye diɲɛ hɛrɛ ko ye ni mɔgɔ ma partager bɛ kɛ tan n balimakɛ n balimamuso wallahi nin ye musirikuya ye k'a fɔ ko n'i ma partager e bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ musirikuya de don ala ko a bɛ jurumu bɛɛ yafa fo musirikuya parce que message de bila à la place la sisan n balimakɛ n balimamuso wallahi ala ko an kana mɔgɔ lankolonw dɛmɛ u ka mɔgɔ lankolonya la anw kana mɔgɔ lankolonw dɛmɛ kuma lankolon fɔ la anw kana mɔgɔ dɛmɛ jurumu kɛli la o ye nin manamanakan ci e ma e fɛnɛ bɛ ala minɛ k'o ci e silamɛ ɲɔgɔn ma e fɛnɛ ye dɔ sɔrɔ a jurumu na n'o tigi fɛnɛ y'a ci mɔgɔ wɛrɛ ma o fɛnɛ ye dɔ sɔrɔ a jurumu na mɔgɔ min fɔlɔ ye kuma in fɔ fɛn o fɛn b'a partager ka ɲɛsin o mɔgɔ ɲɔgɔn ma ko an ka partager mɔgɔ 9 ma kuranna aya no dɛ sinon foyi sɛbɛn t'a kɔnɔ kuranna aya de don a fɔra ko n'i y'a sɛbɛn mɔgɔ 10 n'i y'a ci mɔgɔ 19 ma a bɛ kɛ tan ninnu in tɛ foyi ye musirikiya ko kɔ silamɛ ka baara tɛ kafiru sigir mo ka mansiw kɔfɛ k'an ka kuranna aya dɔw ta ni ka anw bila m'o partager ka o partager n balimakɛ n'a tun bɛ ten minnu ye kuranna bɛɛ lajɛlen durusi o kuma olu bɛ kɛ cogo jumɛn na adamadenw a sera an ka ɲɛ yɛlɛ anw kana taama to ɲɛ tugulen a sera an tulo dayɛlɛ anw kana taama to an tulo datugulen ala ye yelen bɛɛ lajɛlen jira anw na illa man safiha nafsa fo ni maa min yɛrɛ ye yɛrɛ nalomaya fo ni maa min ye e yɛrɛ kɛ fiɲɛtɔ ye fo ni maa min ye e yɛrɛ kɛ tulogere ye sinon foyi tɛ yen tun min ma bange anw ye nka o bɛɛ lajɛlen na dɔw pɛrɛlen don ka tugu k'o yɛrɛ karaba k'o yɛrɛ kɛ fiɲɛtɔw ye o t'a fɛ ka yeli kɛ wa o t'a fɛ ka mɛnni kɛ hali n'i y'a ɲɛfɔ o ɲɛna o bɛ kɛ kalontigɛla ye wali o b'a jateminɛ k'a fɔ ko mɔgɔ min y'a fɔ anw ɲɛna o tigi de bɛ dɔɔnin kɛ mɛ a fɔ tigi ye min y'a fɔ e ɲɛna ko kira ye min fɔ k'a k'o fɔ e ɲɛna bari anw ka subahanalayi ninnu fɔli cɛya nin waati laban ninnu na o bɛna wudiliw fɛn o fɛn d'a ma o si t'a dɔ ye dɛ an ka to kira ta in kɔ alayhi salatu wasalam sabu baara fɛn o fɛn n'a kɛra ni kira ka ladilikan tɛ a la baraji t'a la dɛ ala kira o de fɔ an ɲɛna ni fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'i y'a kɛ diinɛ in kɔnɔ k'a sɔrɔ ale kira de ma e bila a la ko o baara in bɛ segin e de nɔfɛ a bɛ yɛlɛ sanfɛ a finmanama bɛ jigin ka na e yɛrɛ de bugɔ lahara jɔdon ala bɛ t'e ɲininka ne ka diinɛ ye e de ta ye wa tari ne de ta de don mun na e ye dɔ fara a kan min ma fɔ e ɲɛna wali ka dɔ sama ka bɔ a la min y'a dɔ ye balimakɛ anw ka subahanallahi fɔli ninnu cɛya siradaw la e ka baarayɔrɔ la e ka nin zikiru in cɛya ba ye i bɛ fɛn o fɛn na nin zikiru in cɛya o na dɔ bɔ mɔgɔkɔrɔfɔ la o na dɔ bɔ ko kuntankɛ la wali kuma lankolon fɔ la wali kuma lankolon mɛn na a b'o cogo kelen de la sahaba dɔw tun bɛ yen olu tun bɛ yaala sugu la de i n'a fɔ Abdulayi ibn Abbas ani Abdulayi ibn Umar olu tun bɛ wuli ka yaala sugu la de ka nin zikiru in kɛ ka Allahu akibar ninnu fɔ ka caya sugu la yaasa ka mɔgɔw hakili jigi a la n bari silamɛw donc o b'a jira k'a fɔ ko fɛn tɛ min ka ɲi ka dɔgɔya mun b'a jira tun ko nin don tan fɔlɔ in
ko nafan ka bon ka tɛmɛ waati tɔw bɛɛ lajɛlen kan fo n'a kɛra sunkalo tile tan laban ye ka da mun kan sabu i ka dɔn baara ɲuman modèle bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin don tan fɔlɔ in na ni seliba kalo in a daminɛ fo ka taa se a tile tanna ma baara ɲuman modèle bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la la ilaha illallah fo b'a la seliw bɛ a kɔnɔ jaga bɛ a kɔnɔ sun bɛ a kɔnɔ wa i ka da la fɛnɛ saraka bɔw bɛ a kɔnɔ ɲumanya modèle bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tile tan fɔlɔ in na wa heji bɛ a kɔnɔ wa umura fɛnɛ bɛ a kɔnɔ n'a bɔra nin tile tan fɔlɔ in na san waati si tɛ yen nɔ ni nin baara ɲumanw bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ waati kelen min na a tɛ yen k'a fɔ ko nin kalo in filɛ ko silamɛya jɔsen 5 bɛɛ lajɛlen taara ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ a kalo wɛrɛ tɛ san kɔnɔ fewu tile tan fɔlɔ in sun bɛ a la jagabɔ bɛ a la heji kɛli bɛ a la umura bɛ a la nka sunkalo la tuma dɔ la an bɛ umura kɛ mɛ heji tɛ kɛ sunkalo kɔnɔ o de kama nin kalo in ne kɛra ko nin tile tan fɔlɔ in ko a nafan ka bon wa baara minnu bɛ k'a kɔnɔ a baara ɲumanw ka di ala ye ka tɛmɛ san don tɔ bɛɛ lajɛlen kan bari a baara ɲumanw la heji min ni ala kira y'a jira na alayhi salatu wasalam alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna ko heji minɛlen sara wɛrɛ t'a la fo n'a kɛla alijanna ye o bɛ nin tile tan in de kɔnɔ allahu akbar kabira wa baara wɛrɛ bɛ nin tile tan in kɔnɔ n'o ye surtout a tile tan laban yani tile tan kalo tile tanna yɛrɛ dɔ ye n'o bɛ wele ko al-udhiya lahiya fago bɛ a kɔnɔ n'o ye saraka bɔw ye ka ɲɛsin Alahu subhanahu wa ta'ala ma ka dabaw joli bɔn ni Alahu subhanahu wa ta'ala tɔgɔ ye olu minnu bɛ kɛ n balimakɛ n balimamuso wa min al-a'mal as-salihah fi hadha al-'ushr at-taqarrub ila Allah ta'ala bi-dhabhi al-adahi adamadenw b'o yɛrɛ surunya Alahu subhanahu wa ta'ala la ni tile tan fɔlɔ in na ni saraka bɔw ye ka kanatigɛliw kɛ ko yɛrɛ surunya Alahu subhanahu wa ta'ala la o dɔ ye ka saga belebelew o sɛbɛn minnu ye i seko damajira la ka daba kulalen ɲini k'i ka nafolo dépenser o la ni k'o da k'o kanatigɛ ni bismillahi Allahu akbar kabira k'o joli bɔ Alahu subhanahu wa ta'ala ye k'i yɛrɛ masurunya ala la n baden i ka dɔn kanatigɛli a bɛ jɔn masurunya ala la ka joli bɔ ala ye a b'i masurunya ala la i ma ye les idolatrices kafiri minnu tun bɛ jo bato la fɔlɔ kira ko ka jo bato dabila o ko non anw bɛ an ka misiw n'an ka ɲaamɛw n'an ka sagaw faga jo ninnu na pour que o ka anw surunya ala la surunyali yɛrɛ la kira ko non aw ka a faga ala yɛrɛ tɔgɔ la direct o ko non anw bɛ préférer k'a faga an ka jo ninnu yaasa an ka surunya ala la kana tigɛlen mun ko surunya ala la de donc a ma ɲi ka kɛ foyi wɛrɛ tɔgɔ la fo n'a kɛ ala subhanahu wa ta'ala donc seliba don na i b'a sɔrɔ lahiya fagaw olu bɛ kɛ bade silamɛw silamɛ ka teliya nin waati ninnu na ka dɔ fara e ka baara ɲumanw kan ka e yɛrɛ dɔ fara e ka baara ɲumanw kan e tun bɛ minnu kɛnɛ ka kɔrɔ waati tɔw la oui o bɛɛ lajɛlen ka ɲi mais an bɛ waati min na dɔ fara e ka cɛsiri jala kan sabu san bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ala kira ko nin waati in ɲɔgɔn tɛ yen fo n'a kɛla lailatul qadri su bɛ don min kɔnɔ a b'o cogo kelen de la an k'an teliya ka nin don ninnu tɔnɔ bɔ yani an bɛna nimisa ye jumɛn ye parce que maa si t'a dɔn san wɛrɛ est ce que nin don ɲɔgɔn bɛna ne sɔrɔ dugukolo kan wa mɔgɔ si t'o dɔn tuma dɔ la ala o bɛna sɔrɔ dɔ ka ji min t'a dɔgɔda dugukolo in kan o tigi selen kaburu kɔnɔ o laban b'a fɔ ko hali ni ne tun y'a dɔn ne tun ka n don ninnu ɲɛnamaya ni sun doli ye ni jagaw bɔli ye ni hijiw kɛli ye ni umuraw kɛli ye ni sarakabɔw ye ni lahiyafagaw ye ni fantandɛmɛ ye ni nafila ni zikiriw kɛw ye fɛn o fɛn ye ɲuman ye e ka a caya nin waati ninnu na fɛn o fɛn ye juguman ye e k'i tuubi k'i ka tuubi kurakuraya ka boli k'i mabɔ juguman bɛɛ lajɛlen na insha Allahu ta'ala balimakɛ n balimamuso a b'o cogo kelen de la o lahiya min n'a bɛ faga a joli tɛ se ala ma dɛ wa sogo yɛrɛ fɛnɛ ala mako foyi tɛ ka lahiya sogo la ala mako bɛ jumɛn de la attaqwa minkum ala ɲɛsiranya min bɛ e dusukun na
ebe kala yen fagat mamina ala yesra min bila ala makubudila kira ya kanun ka jirana alayhi salatu wassalam munun pren mo la ya fago kama eti kun ko fe kabini kalo indam nena kun ko fe te tun sonin tigete tun ibe farakolo beto a chugole comme ala ye dan chugumina kana fo eboye fo seliba yere don insha Allah ta'ala ne kala yaw faga ibe soraka fe sonun tige ka soraka ire ko fe wallahi ya kana kefne daba ye min lebuleno lebube mina ay min nyekelen chileno min klo kelen tigeleno wal min gire kelen karleno wal min ere sengelen karleno wal min ere fasaleno fo be fifala kongombolo a onanyo ono kote akake daba dafale sisaga nantang na sisaga saraga bo makaba insha Allah akata soro banatara lebutala fanshila wallahi ya frère mbalma kembalo muso nimbele jeli o mime ke selba don e kado nabiyullah ibrahim ale fana ka suno do nyama tola dido domina ana denge ismail e kado ibrahim mamina ni abwala iraq afadugula e kom kiram homer fana boram maka chugna afadugula kata madina kirano num beneo laje o bele jeli o bo genga bo fasoro beta du were do beta faran so redi ko basa sigi nyonta do sugui atuk o de la ibrahim aye makam iraki bla o kelen ko fe ka do tasma ma jeni atara ere soro palestine ka to palestine amso jigile muso flana no e hajare ala ya jira ibrahim na ko ka tani muso ina denye akata obla dugukolo in la mogoshi te yoro mi la few maga dugukolo ka adon kama ayrena otman anana oblay andela ko isor nya fama mako be saga yoro de la anana oblay mamina muso ya jira chela ko enana oblay yoro ineya ipibe kataga emenye fole foi ka awnye muna enana oblay am jema puma fe shinye saba je sorola ka ibrahim ye komunu ka muso la jet mamne muso ko mako puma ala de ko yekana ne linga denye ni mbleya wa ibrahim ko oho mana muso ko ne dari me ala la ni ala de ko yekana on mbleya ma do ala tina nyina on ko abadan ibrahim bola makka ka kosge tun fo palestine ka muso na ka denye ni minti teme kalo fla kalo saba kan flo senefente dumuninte wa santena anyeta hada madin refnena odila ay den bla ka dumuni bale atroga buli kudu flan nyonte no safan marway ka dem blo flan nyonte abe jinjini na fa shinye wulon flake buli la odi kama hejido mo o buli nke safa ani marwa fo ala nana jidama ji sorolat mamina jibrila nana kana jibwa dense nkoro ji min to ko zamzam o den koro be yawla fo ala nana jar ibrahim na kota e ka den no fe te ka dimbe no fe maka aweta nga soba injo ala bato bago we tawafu kelawi onana alkabajo ibrahim be ka alkabajo wi ala bato dori ka sodo jo ala batoliye so folo min jora dugo ko ka ala batoli kan alkaba yirondidu don sodo jori ala kama wi ala batoli misri joli wi ala bato dori ngani limaniya ma eduskun labo atsika kala kama de mugo ka misri joy yasa mposhi ka fa amadabo ala kama de mununga misri joy yasa ne ka ke akafuko nedo akafuko ne akafo ne amadabo ala kama ala de kasodi do ibrahima anadenga ismaila mamro be kal kabajo be ka rabbana taqabbal minna ontigala amerikan ala bato minki amene onye koy ala amerikan bara minki amene onye abitini fe ni bakar alay kayingi jigida ala ka baraji de kan kwala bina isra wiso injoka bat mamina ibrahima be ajo adenge ismaila be ka farata kadama so jora ka bat mamina dondola ibrahima adenge selin tamama mamina den korobayela ibrahima dun tellement den ko kun gele ibrahima ma ashite mena sam bisige kan ka soro ma den soro foloba balmake kana jigitike alala mbalomso kana jigitike alala ibrahima sam bisige de ko fa ala den dam amuso fere kun korola o ma den soro fo muso flana e den folo soro muso laba no muso folo ale fine korobayalen ko fa ale kla ka den were soro min to ko isahaka o bele jeli shi korobayalen ko fa mbade kana jigitike alala abo chugo inela
tuma mina ni Ibrahim a den sera tagamama a sera abisika den ci ka taa yɔrɔ la pourtant ale tun dafali dɔ ta ala ye tellement den ko gɛlɛya Ibrahim ma ko Ibrahim tun y'a fɔ ala ye ni den diya mena a kana tigɛ e ala ye mena a kɛ saraka ye e ala ye min kan tɔgɔra den ye m'a kɛ saraka ye n balimakɛ tuma mina ni den nana kɔrɔ Ibrahim a bɛ komi a ɲinana a ka dafali kɔ den sɔrɔla ale yɛrɛ bɛ fɔ Palestine nka den bɛ Maka ani a ba ala y'a jira Ibrahim na suko la Ibrahim ɲɛ b'a la a bɛ k'a den kana tigɛ Ibrahim siga la nin ye sitana suko ye waa tare mun don dɔw b'a jira o kɛla yomi tarwiya n'o ye seliba kalo tile 8nan Ibrahim siga la a ko nin ye suko modèle jumɛn ye a dara tun tile 9nan seliba kalo tile 9nan n'o bɛ arafa don ma a sukola tun k'a ye to a bɛ k'a den kana tigɛ fo ka taa se tile 3nan don ma n'o ye seliba yɛrɛ don sɔgɔma seliba sufɛ tun n'o ye kalo tile 10nan ye a sukola tun k'a bɛ k'a den kana tigɛ Ibrahim wuli a ko a den ma a ko ne y'a ye n bɛ k'e kana tigɛ dɛ den ko n fa ni ala de y'o fɔ e ye ala ka baara kɛ n pɛrɛlen don e bɛna sɔrɔ ne ye sabalibaga dɔ ye n sabalen bɛ ka ala ka lajarabilenw muɲu n sɔnna e ka n kana tigɛ ala ye Allahu akbar denmaba Ismail alayhi salam nabiyo fila de filɛ den ye nabiw ye a fa ye nabiw ye mais den kun ka dɔgɔ mais san 10 dɔɔni nin don kama tuma min na Ibrahim a siranna ni y'a fɔ ba ye ni y'a fɔ muso ye n'o ye Hajara ye ko n bɛna a den kelen nin kana tigɛ kuma dɔ la muso ni mɛ hinɛ kuma dɔ la muso a bɛna kɛ sababu ye peut-être a bɛna don ni ala ka baara in kɛli cɛ o tuma na Ibrahima ani den tugula ɲɔgɔn kɔ den b'a kalama min bɛ taa kɛ fa b'a kalama min bɛ taa kɛ mais ba t'a kalama ba ye o ɲininka o m'o ta yɔrɔ fɔ tuma min na o taara se den bɛ kana tigɛ yɔrɔ min na yanni o bɛ se sa o tɛmɛna hejidenw bɛ bɛlɛ fili yɔrɔ min na den ye cɛkɔrɔba dɔ ye cɛkɔrɔba bɛ k'a fɔ den ye Ismaila ye kana tugu i fa kɔ dɛ i ma ye wa cɛkɔrɔba in fa de wulila la a hakili tiɲɛna de ala ma nin fɔ ye ala m'a fɔ ye k'a kɛ kana tigɛ ala b'a fɔ jɔnw kelen ye ko i k'i den kan tigɛ ala m'o deli ko fɔ mɔgɔ si ye kana lamɛn dɛ e delila ka nin ɲɔgɔn mɛn i sɔrɔ la fɔlɔ ko i k'i den kan tigɛ o tuma na cɛkɔrɔba in tora ka ko o kuma fɔ den ye den ko a fa ma ko buwa ko cɛkɔrɔba dɔ bɛ k'a fɔ ne yɛrɛ ko ne kana tugu i ka kuma kɔ dɛ fa ko a ma i bɛ fara ta k'a bon sitana de don o de la Ismaila a ye sitana bon yɔrɔ in de bɛ hali sini hejidenw bɛ sitana bon nin yɔrɔ in na e ma ye sitana bɛ bɔ don jumɛn de a bɛ kɛ seliba don sɔgɔmada de fɛ farala fili bɛ daminɛ o don bɛlɛ fili bɛ daminɛ seliba don sɔgɔmada de parce que ko in fana kɛra ka bɛn o don yɛrɛ de ma exactement lahiya faga don ko in kɛra ka bɛn o don de ma o tuma na a fɔra ko ka sitana bonna Ibrahima de taara sa k'a bɛ den kan tigɛ muru min b'a bolo muru da ka di kojugu n balimakɛ n balimamuso a ɲinina n'an bɛ an ka dabaw fɛ n'an b'an ka lahiya fɛ an ka muru da diya a ye muru da den kana muru dɛsɛra ka den kana tigɛ pewu a ye muru da fara min b'a kɛrɛfɛ a y'a ye saye o la muru ye fara ci ka bɔ ɲɔgɔn na ma a dɛsɛra ka den kan tigɛ n'a ye muru kɛ ka fɛn o fɛn ye saye a b'o bɛɛ tigɛ mais muru dɛsɛra ka den kan tigɛ den nana fɔ fa ye a ko n fa min bɛ kɛ i b'a dɔn e ka ne ɲɛ siri ka e yɛrɛ fana ɲɛ siri o la n'aw ɲɛ fila ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na tuma dɔ la o de kama ne ɲɛ bɛ e la e ɲɛ bɛ ne la dɛ i b'a sɔrɔ o de kama e bɛ ka hinɛ n na e tɛ se ka muru da n kan na ka n kan tigɛ kosɛbɛ ka ala ka ɲamɔrɔw o lawaleya o tuma min bɛ ɲini fɛ e ka ne ɲɛ siri ka e yɛrɛ fana ɲɛ siri wa o bannen kɔfɛ buwa n t'a fɛ ka sa n dangadenna ma n b'a fɛ ka n bolo fila siri ka n sen fila fana siri yaasa ni n kan tigɛ ka ban n seresɛritɔlama o tɛ ɲɛ ne yɛrɛ seko ye tun mais joli kana seri e kan ne fa ka e nɔgɔ yaasa ne dangadenna ma kana taa lahara ko n ye n fa tɔɔrɔ Allahu akbar kabira n fa mɛ min ɲini fɛ e ka n bolo fila siri kan sen fila siri o la n mana firinfiri cogo o cogo n tɛ se ka joli siri ka di i kan wa i ɲɛ datugu e ka ne yɛrɛ fɛnɛ ɲɛ datugu Allahu akbar
o de la sa Ibrahima o fɛrɛ bɛɛ tigɛ tuma min na ka den bolo fila n'a sen fila siri ko kuma na ka a yɛrɛ ɲɛ datugu ka den yɛrɛ ɲɛ datugu a ye muru d'a kan a ko bisimilahi allahu akbar a ɲɛ b'a la muru ye den kɔni kana tigɛ cogo ɲuman bɛɛ lajɛlen na fa kɔni nisɔndiyala ale ye ala ka baara kɛ ala wallahi fa ye kɛra mɔgɔ sabalilen ye ba kɛra mɔgɔ yani den fana kɛra mɔgɔ sabalilen ye o bana na tuma min na fa ye ɲɛ dayɛlɛ tuma min na fa ɲɛ b'a la wallahi ale ma den de kantigɛ a ɲɛ b'a la kanatigɛ fɛn dɔ de dalen bɛ a ɲɛfɛ a y'o de kanatigɛ den jɔlen bɛ a kɛrɛfɛ Jibrila nana kana den ta ka bɔ fa kɔrɔ ka kanatigɛli fɛn bila fa ɲɛfɛ fa ye o de kanatigɛli fɛn o bɛ se ka kɛ saga ye a bɛ se ka kɛ daba modèle wɛrɛ ye nka kuranna ko kanatigɛli fɛn kuranna ma daba tɔgɔ fɔ an ɲɛna a yɔrɔ la tigɛngan tɛ mɔgɔ si bolo ko saga de kana tigɛra don maa si tɛ se k'i kali ko hadisa dɔ filɛ ko hadisa in kumana k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnyala ko saga yɛrɛ de kana tigɛra don mɔgɔ si tɛ se ka tigɛngan fɔ ko kuranna ayan bɛ yen min b'a jira ko Ibrahima ye saga yɛrɛ de kana tigɛ a don ayi dɔw ko Adama a den fila min kun kɛrɛla fo kelen faga yan'u ka kɛlɛ cɛ o kun ye saraka dɔ bɔ dɔ kun ye ɲɔ kɛ saraka ye dɔ kun ye saga kɛ saraka ye ala kun ye saga in ta parce que waati la mɔgɔ kun tɛ min bɛ saraka minɛ ni saraka bɔ n'a ɲana tasuma bɛna saraka in ta ka yɛlɛ n'a ye donc tiɲɛ bɛ den min bolo ale ka saraka fɛn ye o kun ye saga ye o taga la dɔw ko o saga in min kun bɛ alijana kɔnɔ ye ka mara dɛ ko Jibrila jigila n'o de ye ka na di Ibrahima ma ka a denkɛ kuma bɔ ka bɔ kanatigɛli la dɔw ko o cogo in na dɔw ko saga dɔw ko daba modèle wɛrɛ nka min fɔ ala kɔni ye daba kanatigɛli fɛn dɔ kɛ ka Ibrahima yani denkɛ Ismaila kuma bɔ nin don in na tuma min na ni fa y'a ye k'a fɔ ale ma den kantigɛ fa ko Allahu akbar kabako yala ala ye masaba ye sa den fɛnɛ jɔlen kɔfɛ den fɛnɛ ko Allahu akbar o waati y'a sɔrɔ ba fɛnɛ ale y'a ye k'a fɔ ale cɛ ni a denkɛ bɔra ka taa dugu kɛrɛfɛ ba bɔlen k'a k'o yɔrɔ ɲini ba fɛnɛ nana bali kabako ko la o ɲɛ bɛ ba fɛnɛ jɔlen na kɔfɛ ba fɛnɛ ko Allahu akbar o kosɔn i b'a ye seliba don na i b'a sɔrɔ Allahu akbar fɔ nin a ka ca a siɲɛ 3 an ka janto zikiriw ani baara ɲumanw la nin waatiw la minnu taara hijikɛyɔrɔ la olu ka janto ka baaraw kɛ cogo ɲuman na an minnu fɛnɛ bɛ yan nɔ arafa don maa si kana dɛsɛ k'o sun don ni mɔgɔ min sera ka a bɛɛ sun dɔ k'a ta a tile fɔlɔ fo ka taa se arafa don ma alhamdulilayi ko ɲuman kɛ parce que baara ɲumanw kɛ kuma don i ka nafolo dépenser i yɛrɛ kun baara kɛ ni i yɛrɛ kun ye i ka i nɛn bila ala ko fɔ baaraw la a kana kɛ ala kota baaraw ye a b'o cogo kelen fɛnɛ de la ni arafa don sera mɔgɔ minnu bɛ hijikɛyɔrɔ la olu tɛ sun don nka fɛn o fɛn ma taga bɛɛ lajɛlen ka ɲi ka arafa sun don inshallah hadisaw y'a jira ala kɛra tun bɛ arafa sun n'o ye kalo tile 9nan ye ni ala subhanahu wa ta'ala sɔnna bi jeudi min bɛ ka na o kɔfɛta o de bɛ bɛn ni ala sɔnna ma arafa don ma arafa bɛ bɛn jeudi wɛrɛ ma o kɔrɔ ye juma min sini juma kɔfɛ le 1er septembre o bɛ bɛn seliba ma inshallah ta'ala parce que bɛɛ lajɛlen bɛ seli ni arabi saoudite ka calendrier ye donc olu ka calendrier min jira o de filɛ ni inshallah ala ka hijidenw ka hijiw minɛ ala ka an minnu fɛnɛ bɛ yan nɔ k'an ka bateau bɛɛ lajɛlen minɛ ka courage fɛnɛ d'an ma an ka se ka baara ɲuman caman kɛ nin waati ninnu kɔnɔ inshallah yaasa an fɛnɛ n'an ka sara ɲuman caman sɔrɔ arafa don ala kira ko alayhi salatu wasalam mɔgɔ minnu ma taa hijikɛyɔrɔ la ala ka hinɛ ka bɔ sa minnu taara ye a fɔra ko n'olu ka hiji minɛ ko sara wɛrɛ taara alijana kɔ minnu ma tagali fɛnɛ sɔrɔ ko ka arafa don sun mɔgɔ minnu ma taga ko ale kira b'a jigiya ko a ka san 2 jurumu yafa san tɛmɛlen ani an bɛ san min na ka taga Allahu akbar san 2 jurumu o bɛ yafa ka sababu kɛ e ye tile 1 sun a barajiw fɛnɛ ka ca o cogo kelen fɛnɛ de la ala k'an kɛ ɲuman caman kɛbaga ye inshallah ta'ala transition kɔfɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ miniti dama ni ala ka jɛn minnu b'a fɛ ka i sen don baro la wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh on se retrouve tout à l'heure inshallah. Family
aw fɛnɛ b'a fɛ k'aw ka diinɛ faamuya o tuma jɛmukan in labɛnna aw de kama alamisa o alamisa 17h waati yɛlɛma bɛ se ka don a la ka bila alamisa sɔgɔmadana fɛ tuma min na ni sunkalo sera jɛmukan ninnu dabɔkun filɛ nin nimero ninnu minnu filɛ nin ye nin nimero ye Airtel Money ye o tuma na jɛmukan lamɛnni n'a ka di aw ye aw b'a fɛ jɛmukan in ka continue o tuma na a bɛ to ka wele kɛ ka jɛmukan lafasa ani minnu b'a fɛ ka dɛmɛ kɛ an ka arajoba in ye ka baara nɔgɔya arajo kɛbagaw bolo aw bɛ se ka aw ka dɛmɛw fɛnɛ bila nin nimero in na Airtel Money la kama ma dɔgɔ ba kelen man ca min se ye kɛmɛ min se ye min ye o tuma na a dabɔkun filɛ o de yaasa diinɛ bɛ se ka kɛ baro bɛ se ka kɛ bɛɛ ka kan mɛn ta la ka arajo dɛmɛ min bɛ se ka dɛmɛ min kɛ 07 24 86 86 yaasa arajo a bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na an ka arajo islamiki wassalamu alaikum alhamdulillahi rabbil alamin inshallah mais ala fo ka ala wali mando inshallah ka solin kisi chama ke kene muhammad alayhi salatu wassalam amal makay mimi ne ko karafe jurul abd rashid ama fo ko ani ci merci beaucoup voilà donc inshallah donc amina walanda fasiflana o reflet inshallah oui munum be feka weleke o reflet 88 17 ka nyingalo ke ni allah subhanahu wa ta'ala kaso surtout ame walanda mina voilà kalo kile tan fɔlɔ in na seli baaraw kɛcogo ani alabato minnu bɛ kɛ a kɔnɔ inshallah donc hakililan bɛɛ lajɛlen an b'a bɛɛ lajɛlen lamɛn 88 17 inshallah minnu b'a fɛ ka sen don wala n da la 88 17 donc a b'o cogo kelen fɛnɛ de la inshallah ta'ala an b'a ɲini an balimaw bɛɛ lajɛlen fɛ arajo ɲɛmɔgɔso o y'a ɲini k'a fɔ n'a sɔrɔla an balima fɛn o fɛn bɛ yen minnu bɛ baara fɛn o fɛn kɛ n'i b'a fɛ e ka baaraw i ka baarakɛta o ka lakodɔn wala a ka dɔn e bɛ baara min kɛ k'i ka baaraw annonce kɛ k'o publicité kɛ inshallah ta'ala arajo ɲɛmɔgɔso o ko o ka dayɛlɛlen bɛ ka silamɛw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ wa minnu bɛ a fɛ i bɛ baara min kɛ a ka kodɔn inshallah e bɛ se ka gɛrɛ a bɛ ɲɛf'i ɲɛna a ko bɛ passer cogo min na yaasa i ka baarakɛta o ka lakodɔn i ka clients bolo cogo min na inshallah ala ka an bɛn sababu ma donc 88 17 ni mɔgɔ min b'a fɛ ka sen don an ka baro la nin waati in na an bɛ le 24 août 2017
radio Nourou kunga fe inshallah ta'ala Gabon Libreville mun ba fe ka ningali ke dina euro dollar na ka jen o watisela ala kan be so aboma ambade islamo ikadon machama do be ibada ni kalo nunu sela wali ni silba ere kuma sela kuma dɔ la dɔw kɛtɔla ka baara ɲuman kɛ u bɛ taa u yɛrɛ sɔrɔ jugumana o dɔ ye jumɛn ye dɔw nisɔndiya kojugu ni seli ye dɔw bɛ taga selisiw kɛ ala sɔsɔ baaraw de la o de dɔw bɛ taa si dɔnkɛyɔrɔ la nin bɛɛ lajɛlen o tɛ alabato ye dɛ e ka ɲi ka min kɛ alabato la i tɛ o kɛ sitana bato la i tɛ o kɛ sitana sago kɛli la min ni alabato tɛ kelen ye balimaw an ka yɔrɔ ma janya ka bɔ o la wa e ka da la fɛnɛ wa a waati kelenw fɛnɛ na dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ se ka wariw de fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko seli sela alhamdulillah an ka seli don an ka ɲi ka nisɔndiya mais nisɔndiya mɛ dan sariya y'a fɔ ka da yɔrɔ min na o de cɛ ka ɲi dɔw bɛ se ka wari fara ɲɔgɔn kan ka sigiɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen tɔɲɔ ka si su kuturu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u bɛ wari fara ɲɔgɔn kan ka sigiɲɔgɔnw tɔɲɔ ni misigi ka ɲi su kuturu bɛɛ lajɛlen wali tile bɛɛ lajɛlen kuma dɔ la e sigiɲɔgɔn ninnu silamɛw don o silamɛw tɛ o kuma dɔ la dɔ ka so nɔrɔlen bɛ aw ka so la o banabagatɔ de don ale t'a fɛ ka mankan caman mɛn mais ni si ma ɲi an ka ɲi ka yɔrɔ ma jɛ ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen na donc n'a ma ɲɛ ko an bɛ wari fara ɲɔgɔn kan k'an ka se kɛ k'a ɲa an k'a kɛ toujours an ka sariya ka côté lajɛ a kɔnɔ inshallah n'o kɛla i b'a sɔrɔ an ka baaraw a taga cogo min ɲɛ inshallah ta'ala wa bato ninnu bɛɛ lajɛlen a fɛnɛ bɛ minɛ n bari silamɛw an bɛ hakililajigi kɛ k'a fɔ ko nɛgɛjuru sira ye 88 17 et hakililajigi min fɛnɛ bɛ tugu a la o de filɛ an bɛ kalo tile 24 na bi donc inshallah an bɛ hakililajigi émission participation la minnu pɛrɛnlen bɛ ka a ka di minnu ye minnu ka wuli ka jɔ ye waati bɛɛ lajɛlen pour que ni émission in bɛ continuer an b'a fɔ k'a fɔ ko kalo fɛnɛ sara kalo sara o kɔrɔ ye jumɛn ye parce que an bɛ kalo tile 10 yani tile 24 de la bi tile 24 donc tɔtɔra tile 6 o kɔrɔ ye émission wɛrɛ o bɛna sɔrɔ anw sera kalo sala donc kabi sisan inshallah an ka dɛmɛw kɛ numéro la min ye 07 24 86 86 voilà 07 24 86 86 mɔgɔ minnu b'a fɛ ka émission dinɛ baro soutenir minnu b'a fɛ ni émission in inshallah a ka continuer minnu b'a fɛ ka o ka nafolo bila compte bloqué la Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ ɲɛkɔrɔ ala fɛ yen nɔ yasa o bɛna o nafanw sɔrɔ lahara jɔ don a bɛ se ka dɛmɛw kɛ 88 17 yani n'a y'o wele a bɛ se ka dɛmɛ bila 07 24 86 86 an balima dɔ nɛgɛjuru la alo wa alaikum salam wa rahmatullah e bɛ ma bɔ naam e bisimila Ah d'accord, 88 17 bon si ça ne passe pas appelez sur 07 24 86 86. Ah d'accord. Donc si bon d'accord, si c'est l'anglais que tu attends là-bas, il n'y a pas de souci. D'accord, appelez sur 07 24 86 86. Ah oui, 07 vous voulez quoi? Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Oui, tiens. Oui, tiens, wallahi. Oui, tiens. Allahu akbar. Autant ça que oui, tiens, Allahu akbar.
jamais ayi mais olu sella koni enne e bana sella ko e ngene ya kanya e kira ngene ya kun ga imbe mesel er madeli ka pakane wallahi we chende walla la gosili we change Allahu akbar atara kere atara ke la jarabili kono wala e résultat fana nyayi Allahu akbar amin 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 ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin amin 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 ya rabbal alamin amin 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 ya rabbal alamin amin 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 ala ka yafa bela jere ma inshallah ya fala inshallah amma ke jamu dumay ko wele ke abum monsieur Jara derrière l'hôpital là d'accord machallah barakallahu fik ijara shukran inshallah OK. Voilà donc voilà donc 88 17 déconne un peu donc appelez sur 07 avec 07 24 86 86 wile inshallah majra ambalmo na ka foko billet kalo clé mungan nani donc parce que abado émission en chien kilen drone et sans semaine kono donc émission en os ni kelemi et semaine kono o bajra ka foko donc ni kalo sera clé mungan dron en ka émission sera ko laje parce que ni kalo sera clé biswa dron il faut ka sara de bon ni on dume clé mungan ani nanna donc il faut que on ga demo ka bela jere ka donon no franyonka pour que émission me sera sara ko mugo munu ye mugo kura ye bekado émission a teke fu abe bekere ward be sara kalo ni le 30 sara ameta ward de sara comptable fait pour que émission be sera continue donc aw de ka demain on ka demain bela ta be franyonka ka sara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ambalo ne gejula naam bismillah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh basite alhamdulillah mbalo ke bismillah eto ko en jamoy ko wori ka bam Amer Traoré d'accord oui aha ko mun kera ka kuma bo ka nyame ke ka Ismaila kuma bo non nyame kera ka ala kira de fa kuma bo no e Abdullahi non c'est ça do ala kira reka hadisa do alayhi salam bon c'est ça e be ka nyini ngale ke ka be ba tige kuma nga ka chawo kere fe doni quoi bon d'accord c'est ça mena nya fa inshallah oui ala kira sallallahu alayhi wasallam akanya foli de la era ba foko ale kuma boli baka fla deni ale fa fla be olu kuma bola Ismail no e a moke koroba fa beta yorojan ale kuma bola ni krantigel fen corona ma min to préciser kira fa ma to préciser mais don boga do ya jira ko saga de do nga ante se ka tigel nga kan fo ola inshallah men balon ke kan ne gajulu ta folo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh e be yorma jenga bo radio la s'il vous plaît d'accord do bola hadisa quoi parce que avant déranger donning quoi avec casque utiliser quoi bismillah bon et bien identifié balma ke to on jamu Mohamed Cissé d'accord Mohamed Cissé Petit Paris bon radio Nourou ani télé Nourou amayele canal kan folo ba OK donc balma ke tagala amayele canal kan folo parce que toujours ame warni na warma se kaso alhamdulillah salamo be ka chama ke be ke me flow black kana be ke nanu black kana mais
an ka dɔn toujours ko an ka kɛ anw sɛbɛ ye halisa parce que an mako bɛ million bi caman de la pour que radio nu ni télé nu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka yɛlɛ fait canal sanfɛ cogo min na on a les projets mais on a besoin de financement voilà donc an bɛ se ka ye canal sanfɛ cogo min na télé ni radio bɛɛ lajɛlen mais il faut k'an ka bolo bila poche kɔnɔ de silamɛw ala b'a dɔn ko ala ye wari d'an ma anw yɛrɛ b'a dɔn fɛnɛ ko an ka fisa ni siya tɔ ye ala fɛnɛ b'a dɔn aw yɛrɛ fɛnɛ b'a dɔn ko an ka fisa ni mɔgɔ caman ye n'a fɔra ko jamana in bi ko a nafolo ko sira fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛsin silamɛw de ma donc mais n'a fɔra ko an ka télé kelen an ka radio kelen hali ka émission ninnu k'o wari fitinin yɔrɔ sara kalo kɔnɔ ala b'a dɔn kalo o kalo an problème ba de b'an bolo pour que an ka se ka wari sɔrɔ maɲumanko dan don kuma dɔw bon an obligé de di kuma dɔw kalo dɔw la an yɛrɛ obligé bɛ an yɛrɛ bɛ a dafa ɲini ka bɔ an yɛrɛ kun cogo la ma de parce que an tɛ se ka taa fɔ n'o y'an wele siɲɛ kelen siɲɛ fila hali n'a sɔrɔ aw ka wari ma bɔ an fana obligé mais an b'a ɲini cogo cogo an b'a ɲini ten pour que ka taa wari dafa ka di pour que an ka émission a bɛ se ka continuer donc vraiment n'an y'a ko lajɛ dɔɔni a cɛ bɛ ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ silamɛya tɛ se ka taa ni financement de tɛ fo an kana fɔ dɔrɔn ko a ka d'an ye quoi silamɛya tɛ se ka taga de ni bolo ma bila poche la an ka silamɛya daminɛ jateminɛ an ka kira ka histoire jateminɛ an ka sabaw ka histoire jateminɛ fo kana se bi ma nafolo de bɔla wa fo ka taa se lahara jɔ dɔ ma nafolo de bɛ bɔ mais n'an sigira ko a bɛ ka kɛ fi sabilillah foyi de tɛ se ka kɛ bi foyi fi sabilillah o tɛ se ka kɛ o appareil tɛ se ka san fi sabilillah ko courant tɛ se ka sɔrɔ fi sabilillah baarakɛlaw tɛ se ka na sigi u ka denbayaw b'u ka so kɔnɔ olu o tɛ se ka kɛ fi sabilillah donc fo wari de ka bɔ minɛ donc pour que minɛ ninnu an bɛ se ka canal fɛnɛ sɔrɔ diɲɛ bɛɛ bɛ se ka anw sɔrɔ diɲɛ bɛɛ bɛ se ka anw lamɛn cogo min na toujours an mako bɛ bɛɛ lajɛlen ka financement na an ka émission dinɛ baro bi ye kalo tile 24 an mako bɛ dɛmɛ na pour que an bɛ émission wari sara parce que a bɛ sara le 30 donc jeudi wɛrɛ kɔni o b'a sɔrɔ enfin le 30 c'est là mais kuma dɔw bɛna sɔrɔ seli baaraw bɛ yen est ce que an bɛna émission kɛ b'an tan kɛ émission k'an ta dɔ fɔlɔ donc a bɛ o dɛmɛ bila 07 24 86 86 dépôt Airtel Money 07 24 86 86 an b'an balimakɛ ka nɛgɛjuru ta fɔlɔ inshallah assalamu alaikum balimakɛ yɔrɔ ma jan ka bɔ téléphone na bisimila jamu duman monsieur Sinajo e bɛ se ka yɔrɔ ma jan ka bɔ mankan na dɔɔni yan dɔ bɛ ka fɛn dɔ bugɔ i kɛrɛfɛ basi foyi tɛ inshallah alhamdulillah an bɛ ala tanu an bɛ ala tanu inshallah awɔ a diyara an ye kojugu e Sinajogo amin 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 ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin amin 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 ya rabbal alamin amin 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 merci beaucoup Airtel Money awɔ o numéro de fɛ 07 24 86 86 wala e filɛ ka wele kɛ numéro min dɛmɛ bɛ k'o de la quoi voilà n'ala ka sɔn inshallah inshallah taala ala ka n'aw sara cogo ɲuman na inshallah ala ka bɛɛ bila mizan na inshallah Sinajogo barakallahu fikum inshallah diyara n ye aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh voilà donc inshallah donc an bɛ an balimaw hakili lajigi donc a bɛ dɛmɛ kɛ 07 24 86 86 dépôt Airtel Money a b'a fɔ ten parce que dɔw bɛ to k'a bila unité de la quoi n'a kɛra crédit dɔrɔn o tɛ se ka utiliser fo les appels bon a dabɔ kun ye pour que émission de a wari bɛ sara direction na quoi 07 24 86 86 07 24 86 86 dɛmɛ bɛ k'o numéro de la pour que émission dinɛ baro a bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na n balima dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo a tagala donc i bɛ se ka wele kɛ tun inshallah allo assalamu alaikum i bɛ ka radio faga quoi i bɛ yɔrɔ ma jan ka bɔ a la kosɛbɛ n balimakɛ i ka radio mankan basi foyi tɛ inshallah nama ni ce jamu duman bala ke i bɛ ka wele ka bɔ min Traoré ka bɔ Carrefour Hassan bismillah a diyara an ye kojugu amin 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 ala ka dugawu minɛ e Traoré merci foli diyara an ye inshallah
d'accord ni ko nyambal man ke ka Carrefour Hassan mame Carrefour Hassan ko bela jidin fo kan bayma fina fo yo la hawa bani wati ne wati namba do abeka an lame chugo nyuma bela jidina ala kan bela jidi be so ba nyanga wala un auditeur nyanga to ba nyuma de assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh naam bismillah baka do bon kara kila folo aywa ato ne wele ka ke folo mi wele ke islamia ka ko ka kuma so ai ya fo mais ambe problème ni kono o de islamia te ka tani to si ta da islamia ni islamia ma islamia ni mais ei dendo tubabu kalana ni dendo ala yo be la islamia ke abega yade ei dendo kala tubabu kalana ai wakati ke da beta islamia ni porque islamia din kana ka do islamia kalana la vakansa apiti ka amika ni awa aka na islamia ni de la foro aha islamia chawati amma zurti patabna voilà islamien kera nafla e quoi do min farida e odi an ta jenyi ni quoi Allahu akbar ka do in ke nafla mun kana ka ke nafla ko ke nafla mun farda o farda oui donc mo ma dirte ba ka nafla de bla ici farda bla c'est ça vraiment c'est ouais oui tiens no mo ya mo be le ke ka ba karanye ute fe warde ko Allô donc papa ka fentigala d'accord ambalma de kemeduru black na mafungo ayanche aka kemeduru sira alaka baraje inshallah taala anyang toroba nyuma ka papa Sissoko de Okala ale de boraka aka toroba hakilon fosan inshallah ka so nyanga toroba do fene na tola inshallah papa Traoré de Kolta wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh papa Traoré de Kolta amin ya rabbal alamin amin 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 ya rabbal alamin amin 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 ya rabbi amin ya rabbal alamin omina gabo ya mamina madrasa so ere ayaso suguna ere kirimbe du ku madrasa so tigi ko ndiwe ko bombe Allahu akbar ala kayina la bedu ko ya ala makina na Allah amin 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 wa ya ye ni yaso ko kala jero tube no dunya kala minga ngundu kala ngumi dum la kala de law Muhammad wo ko de mu la ka wolo no madrasa ka wolo era de kono Allahu akbar yoro do ro ni kuma faramba fla fla e ko do takira to kala e parce que ya so madrasa de tino wajibi la ublegira ko do to kala la nazara kala la wajibi la asa wala sa ni ala ya mun flebe bibiba uyo ufanya ka sanje anga ala dere anga ubla usra de ka bela je do ala ka khare ka sira amin ya rabbal alamin ala ka bura kala ka timo ka amin 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 amun be nyam ko ya la ko to le la ma ube mun toujours ala ya ka mo ambe abe mun inshallah uyo saraba de ala yi oui tiens saraba de ala yi ala kan sara sara tu ala ko hada ma de mon bi la je ni ko ko ni ye tule ni ye jaba ya kiton ko askini ko ya mi so ita ka de miliyan ko jo mi le bele ya kuma fo ka hera to ka ni ko ya na ta ka de miliyan oui tiens wallahi oui tiens karma tana sabari ai ba ka ma warbe ka mene ya do bede ni tana sabaru oui tiens ala ka no ga ni ya rabbal alamin ça c'est bien amin 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 merci beaucoup pour travailler de l'école awon ala sonam inshallah amin 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 ya rabbal alamin o amin ala ka support travailler basi fu itala ala sonam inshallah shukran barakallahu fikum
ok ame kolanta an lami ba bela jeli fo inshallah nga choko ba man ko wala patra inshallah barakallahu fi kana kadema bela jeli voilà donc ambalmo ame kasunya an joro ran hakla multif la drama mbolo pour que ame émission jo voilà donc ma fa ambalmo do ke menan blakana alaka asara voilà inshallah ta'ala do be nega jurula assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum imam naam ni ambalmo mama hawaba bismillah wa alaikum salam wa rahmatullahi Hasan ani ce amin amin ya rabbi amin amin ya rabbi oui awa fe Batavia Allahu akbar amin 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 ya rabbal alamin Jumain ah d'accord oui oui mɔgɔ min mana se ka tile hakɛ fɛn o fɛn sɔn la quoi mais hali n'i ma se ka foyi sun e bɛ gɛlɛya cogo bɛɛ la ka tile 9 sun quoi jeudi wɛrɛ quoi wa oui hali bi a daminɛna parce que an bɛ kalo tile 2nan na bi déjà bi quoi awɔ n'ala ka sɔn waaleykum salam merci maman merci donc avec ne i mana se ka tile hakɛ fɛn o fɛn sun nin kɔnɔ basi foyi t'a la inshallah ala k'an bɛɛ sɔrɔ ma ni mɔgɔ min yɛrɛ ma se ka foyi sun ɲuman tɛ man dan sun dɔrɔn na quoi ɲuman ye sira modèle caman ye quoi inshallah wa tile 9 fɛnɛ i bɛ se k'o sun fɛnɛ voilà peut-être dernier appel oui assalamu alaikum yɔrɔ ma jɛ ka bɔ radio la awɔ jeudi cogo di awɔ non o ye selideni ye mais seliba mɔgɔ tɛ seliba sɔgɔma mɔgɔ bɛɛ bɛ sun don n'an bɔra seli kɛnɛ na an bɛ sɔrɔ ka sun tigɛ seliba sɔgɔma mɔgɔ tɛ dumuni i bɛ wuli cogo min na i bɛ taga seli kɛnɛ na ten i tɛ foyi dun i bɛ sun na ni e seginna ka na i bɛ sɔrɔ ka sun tigɛ mais selideni de bɛ dumuni kɛ ka sɔrɔ ka taga seli kɛnɛ na ala sɔnna a diyara n ye kojugu sisan ka ta sini kɛnɛ fo ka taa se seliba don ma sa don fɛn o fɛn ye jɛ i b'a don voilà e y'a faamuya donc mais ni i mɔgɔ min yɛrɛ ma se ka sun don ni sun ma nɔgɔ e ma donc tile 9 seliba kalo tile 9 o bɛ sam jeudi wɛrɛ ma jeudi prochaine donc e bɛ o fɛnɛ don o bɛ arafa don ma quoi inshallah mais ɲuman modèle bɛɛ lajɛlen bɛnna nin waati in na a kɛra sunjɔ a kɛra kɔrɔnakɛla a kɛra saraka bɔ a kɛra ɲumanya modèle fɛn o fɛn ye essaye min ye min ka nɔgɔ min m'o k'o kɛ voilà ok awɔ ka taa boîtier réservé silamɛdenw auzubillahi minash shaitanir rajim donc e ko cogo di an bɛ se ka t'o vérifier lui la quoi Allah 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 fɛn min ka ɲi ka kɛ ala batoli a bɛ t'o kɛ sitana de batoli ye Allahu akbar ala k'an kisi ça c'est le contraire o ye contraire de ye alhamdulillah merci subhanallah Allahu akbar donc voilà c'est minnu bɛ o somɔgɔw ye o bɛ taa voilà o setigiya jira ɲɔgɔn na o bɔtigiw kɔnɔ ye Allahu akbar sitana ka sira kan ala ka hakili ma d'a ma
Aywa, ala k'an bɛɛ sababu ma. Merci beaucoup. Ya Rabbi, ala ka limaniya da n'o ma halisa. An balimakɛ, e tɔgɔ ko monsieur quoi? Monsieur Issa, d'accord. Merci beaucoup. E ka wele diyara an ye. Inshallah, ko waati banna. Merci beaucoup. Ala ka n'aw bɛɛ lajɛlen sara wele la inshallah. Ala sɔnna. N'ala ka jɛ inshallah. Voilà, an balimakɛ min tun y'a jira k'a fɔ ko saga min bɛ ko saga kɛra ka Ismaila wala saga ni ɲaamɛ ko la quoi. Ala kɛra ale fakɛ de alayhi salam n'o ye Abdullahi ye. Abdullahi kuma bɔla ni ɲaamɛ de ɲaamɛ 100 o de dara ka kantigɛ ka Abdullahi fɛnɛ kuma bɔ parce que Abdullahi fɛnɛ fa n'o ye Abdul Muttalib ale fɛnɛ tun ye layiru ta ko n'a ye den sɔrɔ k'a bɛ n'a ye denkɛ 10 sɔrɔ k'a bɛ kelen faga Ala ye o tuma na ale y'o layiru ta Ala fɛnɛ n'a denkɛ 10 d'a ma k'o layiru bɔ a sira fɛ o ko bɛ kalafili kɛ denw ni ɲɔgɔn cɛ kala mana fili Abdullahi de tɔgɔ bɛ bɔ n'o ye tirage kɛ cogo o cogo Abdullahi tɔgɔ bɛ bɔ n'o ye kɛra fa ye o y'a sɔrɔ o den ne ka di ale ye ka tɛmɛ a den bɛɛ kan a t'a fɛ o ka faga donc a ye ɲaamɛ 10 da ani Abdullahi Kurɛsiw mɔgɔ si yɛrɛ ma sɔn Abdullahi fagali ma ɲaamɛ 10 Abdullahi ɲaamɛ 20 Abdullahi toujours Abdullahi de tɔgɔ bɛ bɔ fo a sera ɲaamɛ 100 tuma min na o de kɛra ka Abdullahi sauver o ye ɲaamɛ 100 bɛɛ da ka kan tigɛ donc o de ye kira fa Abdullahi ale fɛnɛ kuma bɔra ɲaamɛ 100 donc kira a fakɛ dɔ in fɛnɛ n'o ye Ami Ismail min ka baro bɔ nin ye ale fɛnɛ kuma bɔra ni kan tigɛli fɛn dɔ ye an k'o de la n k'o tɔgɔ ma préciser quoi inshallah Ala k'an bɛɛ sababu ma inshallah donc an balima an bɛna bi ka baro jɔ nin yɔrɔ in na minnu b'a fɛ u ka baarakɛ yɔrɔ ka lakodɔn Radio Nuru ye o diɲɛ di ko aw bɛ se ka passer inshallah aw ka annonce n'a ka publicité bɛ kɛ inshallah donc bi ka baro bɛ jɔ yan mɔgɔ minnu ye wele kɛ monsieur Jara derrière l'hôpital monsieur Ahmed Traoré Sogola ani Mohamed Sissi monsieur Sinayogo monsieur Traoré Carrefour Hassan ani maman Hawaba Carrefour Hassan papa Sissoko ani papa Traoré de Kualantan ani monsieur Issa ani fɛn o fɛn y'an lamɛn nin waati min Libreville côté bɛɛ quartier bɛɛ lajɛlen na an tɛ se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ ka ban Ala ka bɛɛ lajɛlen sara cogo ɲuman lamɛnni ko ɲuman na inshallah minnu b'a fɛ ka émission démarrer filɛ 07 24 86 86 inshallah a bɛ continuer ka wele kɛ o numéro in na émission a bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na Ala k'an bɛ sababu ma an bɛna baro jɔ nin yɔrɔ in na inshallah taala. Allô? Oui. Alaikum salam. Oui, et va te le parce que c'est déjà fini quoi, pardon. Voilà, oui. Non, mɔgɔ masa tɛ i karaba k'e ka muso furu sa ni muso ma foyi kɛ sariya ye bɛ min kɔn mɔgɔ tɛ masa lamɛn o kuma na quoi nka i bɛ masa la convaincre i bɛ kuma fɛ kuma ɲuman na ka hakili sigi mais ne fa ko i jɛ ka wɛ i muso furu bila e muso furu sa muso dun ka den ye a ma foyi kɛ a b'a ka labato kɛ ka ɲa mɔgɔ tɛ fa labato o kuma kan mɔgɔ tɛ ba labato o kuma kan quoi fo n'a sɔrɔ la fɛ ko wɛrɛ de bɛ yen quoi inshallah mais i tɛ kuma jugu fɛnɛ fɔ i masa ye i bɛ comporter ka ɲa avec beaucoup de sagesse inshallah. Oui, il n'y a pas de d'accord déjà. Donc, il faut savoir te comporter maintenant sagement avec ta mère. Mais, et tu muso furu sa. Parce qu'avec ton yolide, muso ma furu kera aba a cɛ bonya avec ala ka sariyaw bɛɛ lajɛlen kɛ. Ni ba a ka ca la ni kuma ko modèle caman bɛ an balakaw de fɛ k'a kɛ to. Buramuso caman de filɛ ka muso caman k'o denkɛw ka musow minɛ k'o k'o sinamusow ye. Donc, a problème caman bɛ fɔ ye caman kɔnɔ. Fo musokɔrɔba ninnu k'o faamuya an ba ninnu k'a faamuya. E denkɛ muso tɛ se ka kɛ e sinamuso ye. Mais ni problème muso n'a cɛ ka di ɲɔgɔn ye u b'o ka furu la u b'o k'ala bato la n'i ye nin da o kan ko fo k'o furu sa n'o furu sara kuma dɔ la a dɔw bɛ yen furu salen kɔfɛ o bɛ tila ka kɛ ɲɔgɔn o bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ dogo na cogo wɛrɛ la donc conséquence caman de b'a la quoi donc la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq danfɛn dɔ tɛ tugu danfɛn dɔ kɔ dali masa sɔli la hali ni ye masa k'i ka fɛn dɔ kɛ min man di ala ye e t'o kɛ dɛ e y'a faamuya mais e bɛ baara kɛ n'a ye hakili ɲumanya kɔnɔ quoi inshallah. Balimakɛ fɛ heure bannen don quoi aw kun kan ka kɔn ka wele kɛ joona parce que u bɛ k'an signalé quoi ɲɛ kun gɛlɛya kɛ k'i ka numéro ta quoi mais kuma wɛrɛ peut-être ni wele kɛ o la an bɛ se ka walawala kosɛbɛ quoi hein. Bon parce que e ka numéro in filɛ anw tɛ numéro modèle ta ko cɛ o e b'a dɔn e ka numéro ye numéro modèle fɛnɛ e b'a dɔn ne b'a dɔn n'est-ce pas. E yɛrɛ b'a dɔn e bɛ ka wele kɛ numéro modèle min na donc anw tɛ numéro bɛɛ fɛnɛ ta kosɛbɛ quoi
ne b'a fɛ e ka ne sɔrɔ i bɛ wele kɛ numéro ɲɛnama na quoi mais numéro ɲɛnama don e bolo mais anw ka baara cogo la anw tɛ numéro bɛɛ ta dɛ n t'a fɛ k'a fɔ jama mais e yɛrɛ b'a dɔn ne yɛrɛ fana b'a dɔn numéro min don n'est-ce pas alors d'accord voilà donc an ka ko to cogo la ten wa shukran assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh k'a bɛ kuma wɛrɛ c'était qu'il y a dirigé